बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सदीद। पार्लियामेंट हाउस इस टाइम में मौजूद हूं और पार्लियामेंट हाउस में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में डिसाइड होगा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई किस हद तक जाएगी। अंदर की खबर आपके लिए लाएं और अंदर की खबर ये है कि इस मीटिंग में जो वजीर आजम शहबाज शरीफ के कहने पे एक कमेटी बनाई गई है, उसमें ये डिसाइड हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म किया कि 10 अप्रैल तक फंड जारी करने हैं, तो फंड जारी करने का तरीका कार क्या होगा, किस तरह उससे बचा जा सकता है। और ये बैठे बंद कमरों में इस वजह से हैं ताकि कोई ऐसा तरीका कार निकाल के लाएं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत में ना बुला सके, पूरी पार्लियामेंट किसी तरह से इन्वॉल्व हो जाए। तो इसके लिए जो मैं आपको अंदर की खबर देने वाला हूँ वो हम आगे चल के देंगे। आपको पहले बता दें कि इमरान खान साहब की जमानत जो है वो 18 तक जो है मंजूर हो गई है। तकरीबन 8 के करीब केसेस से आज स्पेशल कोर्ट में लगे हुए और वो 8 के 8 केसेस में जमानत हो गई है। आपको यहाँ पे ये भी खबर देनी है कि ये जमानत जो है ये राइट नाउ तो 18 तक है, लेकिन बाद में इसके बाद ईद के बाद तक इमरान खान साहब के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं होगी, खसूसन इन 8 केसेस में। जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि हमने ये देखना है कि जो हम इमरान खान साहब को रिलीफ दे रहे हैं, क्या वो हम अल्लाह देता है या किसी आम शहरी को भी दे सकते हैं या नहीं। तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया है, इमरान खान साहब पेश भी नहीं हुए, फिर भी रिलीफ मिल गया। तो बात आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ जा रही है? क्या इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप टेबल पे आके बात करें ताकि कोई आगे बात बढ़ सके? इमरान खान साहब ने दो पैगाम भेजे हैं। एक जो है कल फवाद चौधरी साहब ने कहा, एक इमरान खान साहब ने खुद तकरीर में कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि आपने अलग अलग असम्बलियों के इलेक्शन नहीं कराने तो आप हमें बता दें वे आउट क्या है, रोड मैप क्या है, तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं कि वे आउट आपके पास हो तो हम इकट्ठे करा लेंगे, हम 8 अक्टूबर को करा लेंगे, लेकिन वे आउट बताया जाए। अब यहाँ पे जो जंग है वो बंद कमरों में ये डिसाइड हो रहा है कि इमरान खान साहब या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो इलेक्शन के हैं उनको किस तरह से उनका असर जाहिल करना है, उनको किस तरह से रद्द करना है। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से क्विकली उस डेवलपमेंट से चलते हैं और उसके बाद फिर आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि आजम नजीर तारड़ साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, इसके साथ शहरी रहमान, नदीम चंद साहब ये बंद कमरे में क्या मीटिंग कर रहे हैं राइट नाउ और इसकी आउटकम क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहले मैं शेयर कर लेता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक दरखास्त नाज़रीन दायर हुई है और वो दरखास्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो दरखास्त केपी के इलेक्शंस के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ने जब समाअत कर रहा था इस केस की तो हमने ये देखा कि जो कामरान मुर्तजा साहब हैं वो गवर्नर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने माजरत कर ली कि गवर्नर का और वकील आएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा करें कि राइट नाउ अभी जो है इस केस को आर्ग्यू ना करें। और उसके बाद फैसले में भी उन्होंने लिखा कि अगर केपी हुकूमत चाहती है कि इंतखाबात हों तो एक दरखास्त ले आए, और अगर पीटीआई चाहती है कि इंतखाबात के हवाले से हम जो है कोई ऑर्डर जारी करें तो एक दरखास्त लें और उसके बाद हम इस मामले को देखेंगे। आज परवेज खटक साहब और दीगर जो हैं जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए, उन्होंने एक दरखास्त जमा करा दी है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से उस दरखास्त में कहा गया है और कहा गया है कि जो गवर्नर हैं वो जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, उन्होंने अभी तक किया नहीं है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह उसने पंजाब में दी है तो एक डेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे दे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन, और इस डेवलपमेंट से ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर खैबर पख्तूनख्वा की तारीख भी दे देगी तब भी कौमी असम्बली के लिए एक नया महाज खड़ा हो जाएगा और रोकने के इलेक्शन रोकने के लिए एक नई तगो-दो का पार्लियामेंट में मौजूद रहनुमाओं को आगाज करना पड़ेगा। लेकिन पंजाब की हद तक क्या फैसला हो रहा है तो वो आपको बता देते हैं। देखिए, एक नई करारदाद पार्लियामेंट में लाई जा रही है। कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रोका जा रहा है और करारदाद का मतन ये होगा कि जो पार्लियामेंट है ये बाउंड होगी, ये डिसीजन करेगी कि आया के फंड्स देने चाहिए या नहीं। और हुकूमत इसके डिसीजन की पाबंद होगी कि पार्लियामेंट ने ये फैसला किया कि हमने इंतखाबात के लिए पैसे नहीं देने। इनका मकसद ये करने का ये है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे कि आपने उड़ाना है तो पूरी पार्लियामेंट को उड़ाएं, आप जो है सिर्फ वजीर आजम को ना उड़ाएं, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट का फैसला है। आपने तौहीन अदालत लगानी है तो पार्लियामेंट पे लगाएं। और आज मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि कौमी असम्बली जो कौमी सलामती कौंसिल है उसका एक इजलास बुलाया गया है कल के दिन, और वो इजलास शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया है और उस इजलास में डिस्कस होना है कि आया कि ये इंतखाबात अलग अलग कराने हैं या नहीं। मैं आपको अभी से उसकी आउटकम बता देता हूँ। जो इजलास में इन्होंने बेसिकली एक उसका एलामिया निकालना है, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग ये तहरीर होंगे कि उस
اجلاس میں کہا جائے گا کہ الگ الگ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ملک ٹوٹنے کی طرف جائے گا، فیڈریشن کو نقصان ہوگا، صوبے الگ ہو جائیں گے، ایک صوبے میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے تو نیشنل جو اسمبلی کے الیکشن ہیں وہ متاثر ہوں گے، اور اس کی بیسس پہ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی ارینجمنٹ بھی پورے نہیں ہیں، تو لہٰذا نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں یہ کہیں گے کہ ہم انتخابات نہیں کرا سکتے، اور پھر وہ سپریم کورٹ پہ ایک پریشرائز کرنے کی ہے کہ ایک تو طرف تو دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کہہ دیا کہ ہم انتخابات نہیں کرا سکتے، اور دوسری طرف انہوں نے یہ پارلیمنٹ سے قرارداد منظور کر لی ہے، تو کارڈز حکومت کھیل رہی ہے رائٹ ناؤ کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ الیکشن نہ ہونے پائیں، اور الیکشن کے حوالے سے یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ ہو۔ لیکن دوسری جانب سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج تحریک انصاف کی جانب سے ان کی ٹیم نے انصاف لائر فرم کو بھیجا، اور وہ جو ہے انہوں نے تحریک سپریم کورٹ کے سامنے آپ کے یہ کہہ سکتے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے چیف جسٹس کے نعرے بازی کی، تو ایک جو بکلا میں ڈیوائڈ ہے وہ بھی بڑی واضح نظر آ رہی ہے۔ ہوگا کیا؟ یہ دس از دا گیم آف نرو، جو دیکھیں جس کے نرو اسٹرانگ ہوئے وہ جیت جائے گا۔ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ اس ٹائم ہمیں محاذ آرائی کی صورتحال میں نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاورز کس کے پاس زیادہ ہیں۔ تو جب سے ہمارے آپ کو پتا ہے کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کا کانسیپٹ آیا کہ ہر ادارے کی ایک سیپریٹ پاور ہے، اور ہر ادارہ ان کوارڈینیشن ود ادر انسٹیٹیوشن ورک آؤٹ کرتا ہے، لیکن جب ان دونوں کو کھڑا کر دیا جائے اور جب ججز میں ڈیوائڈ ڈالنے کی کوشش کی جائے، جب پارلیمنٹ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے کہ آپ الیکشن ملتوی کر دیں، جب آئین سے روگردانی کی جائے، تو پھر ایسی حکومت کا جواز کیا پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی عوام کے ووٹس کی لیجیٹیمیسی کے حوالے سے کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں وہ کوئی بھی فیصلہ سازی کرے، کیونکہ آپ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ آپ 90 دن میں اگر انتخابات کرانے آپ اس کے اگینسٹ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پھر کیا کریں، اگر الگ الگ نہیں کرانے تو آپ اسمبلی توڑ کے انتخابات کرائیں، لیکن چونکہ یہ ایک انا کی جنگ میں کنورٹ ہو چکی ہے وار، تو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ یہ کسی بھی طریقے سے یہ جنگ جو ہے ختم ہوتی یا کم ہوتی نظر آئے گی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مزید شدت اختیار کرے گی، اور کل میں ایک وزیر کے ساتھ اس کے چیمبر میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تو سوچ لیا ہوا ہے کہ توہین عدالت ہمارے پر آئے گی کیونکہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے، البتہ ہم تو آگے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی سپیس بنتی ہے تو کوئی دوسری تیسری قوت تو نہیں آ جائے گی۔ تو جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر چکے ہیں، اسی طرح سے ان کے ہی پارٹی کے ایک وزیر تھے جنہوں نے مجھ سے یہ بات کی، تو میں نے کہا دس از ویری ڈینجرس اف سم تھنگ ہیپنس لائک دیٹ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسنلی آج کل کے دور میں بڑا مشکل ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب وہ دور نہیں رہا کہ 1977 یا آپ 1999 کی طرح کو کر لیں گے اور وہ کو جو ہے وہ فوجی قیادت جو ہے وہ حکمرانی کرے گی۔ یہ وہ دور نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا کے دور میں عوام جو ہے باشعور ہے، عوام شعور رکھتی ہے، عوام جانتی ہے کہ رائٹ ناؤ کیا ہو رہا ہے۔ اقتدار کے ایوانوں سے کچھ مزید خبریں بھی آپ کو دیتے رہیں گے، اگلی خبر بڑی زبردست ہے، ہم وہ اگلے بلاگ میں ڈسکلوز کرنے جا رہے ہیں۔ فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے، بند کمروں کی میٹنگ کا آپ کو احوال بتایا ہے، کچھ مزید خبریں دیتے ہیں آپ کو اس بلاگ کے بعد۔